बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत के हवाले से। देखें, जब हम पाकिस्तान में थे या पाकिस्तान में होते हैं तो बच्चों की तरबियत तो वहाँ भी करनी होती है, हर जगह ही करनी होती है। लेकिन जब हम फ़ॉरेन कंट्री में आ जाते हैं तो वहाँ पे रहते हुए बच्चों की तरबियत करना हमारे लिए डबल मुश्किल हो जाता है समझने। क्योंकि पाकिस्तान में जब हम रहते हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर है एक माहौल बना हुआ होता है कि मस्जिद है, अज़ानें हैं, स्कूलिंग है, स्कूल में इस्लामियत पढ़ाई जा रही है, बच्चों को दीन की तालीम भी कहीं ना कहीं से मिल ही रही होती है। ईद है, बकरा ईद है, रमज़ान है, सब की सेलिब्रेशन होती है। लेकिन जब हम यहाँ आ जाते हैं, ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्री में या ऐसी जगह में, तो वहाँ पे ज़ाहिर है क्रिसमस सेलिब्रेट हो रही है, ईस्टर सेलिब्रेट हो रहा है, इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं बच्चों को। तो घर से हमें फिर तालीम देना बच्चों को लाजमी हो जाता है कि घर में हम सारी चीज़ें सिखाएं बच्चों को कि भाई ये सही है, ये गलत है। और अगर आपको स्कूल में कोई इस तरह की चीज़ें सेलिब्रेट की भी जा रही हैं तो वो उनके इवेंट्स हैं, वो कर रहे हैं, वो ज़ाहिर है वो मुसलमान नहीं हैं, हम मुसलमान हैं, तो हमारे लिए ये सब कुछ गलत है। हमारी जो ईद होती है, ईद बकरा ईद, दो ईदें होती हैं, हमें वही मनानी है, हमें रमज़ान सेलिब्रेट करना है। तो पिछले हफ्ते यहाँ डेनमार्क में तबलीगी जमात की एक टीम आई हुई थी कोपनहेगन से, दूसरे शहर से यानी। तो मेरी एक दोस्त है, उनके घर में ख़वातीन की जमात भी रुकी थी, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया था, मैं गई थी। तो वहाँ भी बच्चों की तरबियत के हवाले से उन्होंने हमें काफ़ी बातें सिखाई। हम यंग मदर्स काफ़ी वहाँ आई हुई थी, तो उन्होंने यही सिखाया कि आप लोगों को चाहिए कि घर से सारी चीज़ें सिखाएं। तो उस हवाले से भी मैं आपसे बात करूँगी। तो हम माँओं को कोशिश करनी है अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की और इन्हें नेक बनाने की, ताकि हमारे मरने के बाद वो हमारे लिए सदका जारिया बन सकें। क्योंकि ज़ाहिर है मौत तो सबको आनी है, आज नहीं तो कल हमें भी मर जाना है। औलाद, नेक औलाद जो है वो आपके लिए सदका जारिया बनती है। तो टॉपिक तो ये बहुत बड़ा है, पर कुछ पॉइंट्स आज मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। उसके हवाले से 4-5 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अपने बच्चों को हमें दुआएं वगैरह सिखा देनी चाहिए, जैसे खाना खाने की दुआ, दूध पीने की दुआ, वॉशरूम जाने की दुआ, घर से निकलने की दुआ, और नमाज की आदत डालनी है बच्चों को, और खाना खाने के आदाब बताने हैं। अब जैसे ये दूध पीते बच्चे, तो बच्चों को हम दूध देते ही हैं। जैसे अभी मैं से दूध दूंगी तो मैं हमज़ा से पूछती हूँ उसकी दुआ का, तो अब ज़ाहिर है उन्हें नहीं याद होती, अक्सर वो भूल जाते हैं, हालांकि पहले याद कर चुके हैं। तो बार बार आपको उनके सामने दुआ दोहरानी है और उन्हें बोलना है कि आपने ये पढ़नी है, खाने से पहले आपने दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह पढ़नी है। अगर नहीं आती तो बिस्मिल्लाह तो एटलीस्ट पढ़ें, कोई भी खाने की चीज़ हो, कुछ भी हो, उससे पहले आपने बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़नी है। तो इस तरह बार बार अगर बच्चों को बोलते रहेंगे, और सबसे बड़ी बात अमल करके दिखाना है हमें। मतलब अगर हम करेंगे तो ही हमारे बच्चे करेंगे, अगर हम ही नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे करेंगे? जैसे सबसे बड़ी मिसाल नमाज की है, नमाज हम पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे नहीं। और सबसे बड़ी बात, बॉयज़ जो हैं वो अपने फादर्स से बड़े मोटिवेट होते हैं। अगर फादर्स नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो लड़के भी यानी बेटे जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। माँ से इतना नहीं होते, लेकिन बाप को देख के ज़रूर पढ़ते हैं। तो मर्द हजरात भी जो हैं उन्हें भी चाहिए इस चीज़ का ख्याल रखें, बच्चों को मस्जिद लेके जाएँ और नमाज़ पढ़ें और घर में भी पढ़ें। अच्छा, उसके अलावा ये है कि पानी पीने के आदाब बता दें हम बच्चों को, कि बैठकर पानी पीना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना है, राइट हैंड से पीना है, 3 सांसों में पीना है, और पानी को पीते हुए पानी की तरफ देखना है और ठहर ठहर के पीना है, और पीने के बाद आखिर में हमें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। तो इस तरह की जो पानी की सुन्नतें होती है वो बता दें। ठीक है, ये हो गए 2 पॉइंट्स हो गए। दुआएं याद करवा दें, बच्चों को पानी की सुन्नतें बता दें। सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इम्प्लीमेंट हमें करना चाहिए, क्योंकि सुन्नत बहुत इंपॉर्टेंट है। जुम्मे की सुन्नतें बता दें बच्चों को, जैसे नाखून जुम्मे वाले दिन काटने चाहिए। अब नाखून तो हम सब ने काटने ही होते हैं, तो क्यों ना हम सुन्नत तरीके से नाखून काट लें। सुन्नत तरीका क्या है? ये शहादत वाली उंगली है, फर्स्ट सबसे पहले इससे काटा, फिर लाइन से सारे, फिर उल्टे हाथ पे आ गए, उल्टे हाथ के छोटे नाखून से लेके अंगूठे तक, और फिर सीधे हाथ का जो अंगूठा होता है वो काटा। ठीक है, यानी स्टार्ट कहाँ से किया? शहादत वाली उंगली से, सीधे हाथ की, और फिर सारे नेल्स काट दिए। जुम्मे वाले दिन की सुन्नतें बच्चों को बता दें। अच्छा लिबास पहनना है, नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं, नेल्स काटने हैं, नमाज़ पढ़ने जाना है, खुतबा सुनना है, खुशबू लगानी है, तो दुरूद शरीफ पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों को बता दें। दुरूद शरीफ पढ़नी है। काउंटर ये मेरे पास भी है, तो ये काउंटर आप बच्चों को दे दें। अगर बच्चा छोटा है, जैसे हमज़ा को अभी दुरूद शरीफ नहीं आती, तो उसे कहें सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, इतना बड़ा बच्चा हो, या सुबहान अल्लाह पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, अल्लाह अकबर पढ़ ले। इस तरह से भी बच्चों को आदत हो जाती है। कुरान की तिलावत की आदत डालें। अभी तो खैर मेरे बच्चे छोटे हैं, वो तो अभी सिपारा पढ़ रहे हैं। बड़े बच्चे हैं आपकी, तो उनको आदत डालें कि एटलीस्ट जुम्मे वाले दिन तो लाजमी आप कुरान थोड़ा बहुत पढ़ें, ताकि आदत रहे। उसके बाद आगे खाने की सुन्नतें। खाना खाने के लिए बैठ जाएं, बच्चे एक जगह बैठ के प्रॉपर खाएं, और खाने की अहमियत ज़रूर बताएं, रिस्क की अहमियत बताएं कि इसे ज़ाया नहीं करना है। जितना खाना है उतना ही आपने प्लेट में निकालना है, और फिर
ایکسٹرا لے کے ضائع نہیں کرنا ہے۔ اکثر میرے بچے بھی یہ کرتے ہیں، اور یہ ضرور بتائیں بچے جو نخرے کرتے ہیں نا، ہمیں یہ نہیں کھانا، ہمیں وہ نہیں کھانا، صحیح ہے بچے نخرے کرتے ہیں، میرے بچے بھی کرتے ہیں، پیزا چاہیے، یہ چاہیے، ان کو وہ چیزیں بنا کے دیں کبھی کبھار، لیکن دال سبزی ان سب چیزوں کی بھی عادت ڈالیں بچوں کو، اور انہیں بولیں کہ اس رزق کی اہمیت کو سمجھو ان لوگوں سے جن کے پاس رزق نہیں ہے۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے غریب بچوں کے بارے میں جب ہم انہیں بتائیں گے نا کہ وہ بچے دیکھو جن کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، بھوکے رہتے ہیں، تو اللہ نے آپ کو کھانے کو دیے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کرو، اس طرح کی باتیں کریں گے تو بچے لازمی جو ہے نا پھر موٹیویٹ ہو کے کھا لیتے ہیں۔ یہ تو میں نے آزمائی ہوئی ہے اپنے بچوں پہ، جب یہ نخرے کر رہے ہوتے تو میں نے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھو جن نے اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا ہے، تو آپ کے پاس تو ماشاءاللہ سب ہے کھانے کو، تو آپ یہ کھاؤ، پھر اس طرح کر کے وہ لوگ کھا لیتے ہیں۔ تھوڑا بہت اگر بچاتے ہیں تو میں پھر اینڈ میں کھلا دیتی ہوں خود سے، لیکن کبھی کبھی بالکل دل نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے اتنی تو بچوں کو دے دینی چاہیے کہ بچا لیں، تھوڑا بہت تو آپ صاف کر لیں اس طرح سے۔ تو یہ ہو گئے 3 پوائنٹس۔ اس کے علاوہ ہمیں بچوں کو باتھ روم جانے کے دعا وغیرہ یاد کروانی چاہیے، اور باتھ روم میں بتانا چاہیے کہ شیاطین ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے آپ نے کپڑے وغیرہ جو نہانے کے بعد ہوتے ہیں وہ ادھر نہیں چھوڑنے، اور غسل کا طریقہ بتا دیں۔ نہانا تو بچوں نے ہوتا ہی ہے، تو انہیں بتا دیں کہ غسل کیسے کرتے ہیں۔ پہلے رائٹ سائڈ پہ پانی ڈالتے ہیں، پورے سر کے بال گیلے کرتے ہیں رائٹ کندھے پہ، پھر لیفٹ کندھے پہ، پھر کپڑے پہنتے ہوئے ان کو بتا دیں کہ بھائی آپ نے سیدھی طرف پہلے پیر ڈالنا ہوتا ہے، باتھ روم میں گھستے ہوئے پہلے الٹا پاؤں اندر رکھنا ہوتا ہے، تو یہ باتھ روم کی سنتیں ہو گئی۔ اس طرح کر کے سنتیں وغیرہ بچوں کو بتائیں تاکہ یہ ڈیلی روٹین لائف میں بچے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے، تو پھر ہمیں بھی ظاہر ہے اس کا ثواب ملے گا، اور اب ہم بولتے رہیں گے تو بچے پہ اثر لازمی ہوگا۔ آپ اپنی کوشش نہیں چھوڑیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ نیک بنانے والے ہیں بے شک۔ اس کے علاوہ بچوں کو آپ بتائیں فرشتوں کے بارے میں کہ 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک سیدھی سائڈ پہ ایک الٹی سائڈ پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سیدھی سائڈ والا فرشتہ جو ہے وہ نیکی کی باتیں لکھ رہا ہوتا ہے، اور الٹی سائڈ والا فرشتہ جو ہے وہ آپ کی برائیاں لکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے اپنے بچوں کو بھی بتائی ہوئی ہے، تو اسی کی وجہ سے وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، اس کی وجہ سے کوئی وہ زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میرے بچے بالکل بدتمیزی نہیں کرتے، اکثر کر رہے ہوتے ہیں، تو میں انہیں ڈراتی ہوں اس چیز سے۔ میں کہتی ہوں کہ آپ کا جو لیفٹ والا فرشتہ ہے نا وہ بہت بزی ہوا ہے ابھی، آپ بدتمیزی کر رہے ہو مما سے، لیفٹ فرشتہ لکھ رہا ہے، تو پھر لیفٹ کے اگر زیادہ آپ کی برائیاں زیادہ جمع ہو جائیں گی تو پھر آپ کہاں جاؤ گے؟ تو وہ خود سے بول دیتے ہیں کہ دوزخ میں جائیں گے، انہیں پتہ چل گئی ہے یہ بات کہ بھئی لیفٹ والی ہماری بک زیادہ بھری ہوئی ہوگی تو ہم دوزخ میں چلے جائیں گے، رائٹ والی یعنی اچھی نیکیاں ہماری زیادہ ہوں گی تو ہم جنت میں جائیں گے۔ تو جنت دوزخ کا کانسیپٹ بچے کو دیں، کیونکہ ظاہر ہے موت تو برحق ہے، بچوں کو بھی پتہ ہے کہ مرنا ہے ہم سب نے، کسی بھی وقت کوئی بھی مر سکتا ہے، یہ نہیں کہ ہم بوڑھے ہو کے ہی مریں گے یا کچھ بھی ہے۔ تو یہ باتیں بچوں کو شروع سے اپنے سکھائیں، گھر میں سکھائیں، تاکہ بچے برائی سے بچیں۔ کوئی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو میں اتنا وہ کرتی ہوں کہ اگر تم نے جھوٹ بولا نا، میں اپنے بیٹے سے کہتی ہوں تو میں زیادہ سزا دوں گی، مجھے بعد میں پتہ چل ہی جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا تھا، اس لیے اب اتنی پختہ عادت ہو گئی ہے سچ بولنے کی کہ ہم آج جھوٹ زیادہ بولتے ہی نہیں ہیں، حمزہ ہوں یا حماد ہو، دونوں ہی سچ بول دیتے ہیں مجھ سے۔ اور بچوں کو اپنا دوست کی طرح بنائیں، اتنی ان سے تھوڑی بہت فرینڈ شپ رکھیں کہ وہ آپ سے باتیں شیئر کریں، ہر بات چھپائیں نہیں، اتنی اسٹرکٹنس نہیں رکھنی چاہیے بچوں میں کہ بچہ ہر بات ماں سے باپ سے چھپائے۔ مطلب جیسے کوئی بھی بچہ میرا اسکول سے آئے یا چپ ہو یا کوئی، تو میں سمجھ جاتی ہے، ظاہر ہے ماں ہے، ماں تو سمجھ جاتی ہے یہ باتیں، تو فوراً سے میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا ہوا ہے، تھوڑے پریشان ہو یا کچھ ہے تو کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوتی ہے تو وہ بتا دیتے ہیں، کبھی بھی کوئی بھی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو اس لیے بتا دیتے ہیں کیونکہ میں نے ان کو شیئر کرنے کی عادت ڈالی ہے بچوں کو کہ بھائی آپ کوئی مسئلہ ہو تو مما کو بتائیں، پھر مما آپ کی ٹیچر سے بات کریں گی یا کوئی مسئلہ ہوگا تو سولو کرنے کی کوشش کریں گی۔ تو اس لیے بچوں سے تھوڑی بہت فرینڈ شپ ہونی چاہیے انسان کی، اتنا نہیں کہ بہت زیادہ سختی میں رکھا ہوا ہے کہ بچہ ماں کو یا باپ کو بتاتے ہوئے ڈر رہا ہے کوئی چیز کہ بھائی اگر ان کو بتاؤں گا تو مسئلہ ہو جائے گا الٹا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی، تو امید ہے آپ کو یہ باتیں میری سمجھ آئی ہوں گی اور آپ لوگ بھی کوشش کریں گی، خاص طور پہ اسپیشلی ہم مدرز جو ہیں ہماری بہت ذمہ داری بنتی ہے بچوں کی پرورش میں اور بچوں کی تربیت میں۔ پرورش تو سبھی کر لیتے ہیں اور کھانے پینے کو بھی سبھی دے دیتے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن اچھی تربیت ہر کوئی نہیں دے پاتا، جو کہ ہمیں پوری کوشش کرنی ہے۔ تو یہاں میں بنا رہی تھی نہاری، بالکل سمپل طریقے سے بنا رہی تھی، تو میں نے آپ سے سوچا دکھا دیتی ہوں۔ پیاز براؤن کی میں نے، بس اس میں میں نے تھوڑا سا ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا، مکس کیا، اور بون لیس چکن تھی میرے پاس تو میں بون لیس کی بنانے لگی تھی۔ نہاری چکن ڈالی ہے میں نے اس میں، چکن ڈالنے کے بعد میں نے اس میں 1.5 گلاس پانی ڈال دیا، بھونا ہے پہلے چکن ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے، جب خوشبو آنے لگی کافی تو پھر میں نے 1.5 گلاس پانی ڈال کے اس کو ڈھک دیا، مسالہ بھی ڈال دیا تھا، مسالہ اور چکن ساتھ ہی ڈال کے بھون لی تھی۔
अब इसे ढक दिया। अब ये 2 चम्मच मैंने आटा घोला हुआ है, 2 चम्मच भर के मैंने आटा लिया है, ठीक है। अच्छा, मैं ऑयल थोड़ा कम डालती हूँ, इसलिए जो है आपको लग रहा होगा कि सूखी सूखी सी लगेगी, एंड में निहारी की शक्ल वैसी नहीं होगी। यहाँ रोटी भी मैं बना रही थी, तो आटा मैंने जो है गूंदा हुआ था पहले से ही। अच्छा, वो जो घोल के आटा रखा हुआ है वो मैं एंड में इसमें डाल दूँगी, जब चिकन गल जाएगी, बिल्कुल गोश्त गल जाएगा तो फिर मैं ये आटा इसमें ऐड करूँगी और फिर थोड़ी देर 10-15 मिनट फिर और पकाएंगे इसे। चिकन की निहारी है, थोड़ी जल्दी बन जाती है, साथ ही साथ रोटी भी बन गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी, और आप भी इसी तरह से कोशिश करें अपने बच्चों के साथ, क्योंकि हमारे ऊपर है ये, हम कोशिश करेंगे तो ही कुछ होगा, और हम खुद इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे तो ही कुछ होगा। अच्छा, लास्ट में मैंने गरम मसाला ऐड किया है इसमें, थोड़ी फीकी लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया था इसमें। तो ये बात याद रखिएगा कि अमल से ही सब कुछ होता है। अगर हम नहीं करेंगे तो आजकल के बच्चे इतने मासूम नहीं हैं कि वो यही कहेंगे कि आप तो ऐसे करते नहीं, हमें बोले जा रहे हैं। ये मसला होता है, तो इसलिए अमल करके फिर दिखाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।